السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے عربی الفاظ کو پڑھنا سیکھتے ہیں، اور اردو میں ترجمہ بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے اور پڑھتے بھی ہیں۔ آپ نے جو عربی کا جو لفظ ہے اس کی جو ادائیگی ہے اس کو آپ نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ رصید، یہاں پہ آپ کو لفظ سواد نظر آ رہا ہے، یہ ایسا حرف ہے کہ جو موٹا پڑا جائے گا۔ اور رصید، را کے اوپر اگر زبر ہوگی تو را بھی موٹی پڑی جائے گی۔ رصید، شریحہ، یہاں پہ را جو ہے بریک پڑی جا رہی ہے۔ شریحہ، رصید بیلنس کو کہتے ہیں۔ شریحہ سم۔ شاحن، شاحن کہتے ہیں چارجر کو۔ بطاریہ، بیٹری کو کہتے ہیں بطاریہ، یہاں پہ طا ہے یہ موٹی پڑی جا رہی ہے۔ شحن، چارج۔ الموقع، سائٹ، مقام، ٹھیک ہے، کس جگہ۔ اسم المستخدم، اسم المستخدم صارف کا نام، ٹھیک ہے، یوزر نیم جس کو کہا جاتا ہے۔ کلمۃ المرور، کلمۃ المرور پاسورڈ۔ البرید الیکٹرونی، البرید الیکٹرونی، البرید الیکٹرونی ای میل۔ صندوق الوارد، صندوق الوارد ان باکس۔ تسجیل الدخول، تسجیل الدخول۔ تسجیل الخروج، تسجیل الخروج۔ رقم الجوال، موبائل نمبر، رقم الجوال موبائل نمبر۔ حالت واٹس ایپ، اسٹیٹس، حالت واٹس ایپ۔ ملف شخصی، پروفائل۔ رسالہ، میسج۔ مخرج، نکلنے کی جگہ جس کو ایگزٹ بھی کہا جائے گا۔ مدخل، داخل ہونے کی جگہ، انٹرنس۔ علبہ، ڈبہ۔ کیس، لفافہ۔ مکسور، ٹوٹا ہوا ہونا، ٹوٹی ہوئی چیز، مکسور۔ الساعۃ، گھڑی۔ منبہ، الارم۔ شال، چادر۔ سمک، مچھلی کو کہتے ہیں فش۔ لحم، گوشت، میٹ۔ لحم مفروم، گوشت کیما۔ دجاج، مرغی۔ مہندس، انجینئر۔ صیدلی، فارمسٹ۔ حمام، واش روم۔ حنفیہ، ٹوٹی جس کو نلکا بھی بولتے ہیں۔ مرحاض، ٹائلٹ، مرحاض، ٹائلٹ۔ ورق، پیپر۔ حقیبہ، بیگ۔ محفظہ، پرس، یہاں پر یہ جو ضا ہے یہ موٹا پڑا جائے گا، یہاں پر یہ قاف موٹا یہ بھی موٹا پڑا جائے گا۔ ورق، ہاں۔ صابون، صابن۔ قاموس، ڈکشنری۔ بحر،
समंदर को कहते हैं, सी को। शजारातुन दरख्त, अजहार फूल, जबल पहाड़, जैतून जैतून का तेल, जैतु खरदल सरसों का तेल, ये अब इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैतु खरदल सरसों का तेल। दफ्तर, कापी, दर्स, सबक, समा, ईयरफोन। ज़मील दोस्त, शुब्बाक खिड़की, ताविला टेबल को कहते हैं ताविला। कुर्सी, कुर्सी को कहते हैं कल्ब कुत्ता डॉगी, हिस्वान घोड़ा, बित्तीख तरबूज, बुर्तकाल माल्टा, तुफ़ाह सेब, शम्माम खरबूजा, मांजू आम, मौज केला, बामिया भिंडी को कहते हैं बामिया, जंजबील अदरक, सौम थूम को कहते हैं। ये जो लफ्ज़ सा है इसकी अदायगी में आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। सा और सीन, सीन में आपने सीटी बजानी है और सा में सीटी नहीं बजेगी। टमाटम टमाटर को कहते हैं, बसल प्याज को कहते हैं, बतातस आलू को कहते हैं, सल्ज बर्फ को कहते हैं सल्ज, फूल लोबिया, अदस दाल, सुक्कर चीनी को कहते हैं, कहवा शाई चाय को कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। बाज़ जगहों पे अरब ममालिक में अगर आप सिर्फ चाय बोलेंगे शाई, तो हो सकता है कि वो सिर्फ आपको जो दूध के बगैर चाय होती है वो पेश करी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके साथ कहेंगे शाई हलीब तो फिर वो आपको दूध वाली चाय पेश करेगा। इसके साथ अगर आप लगाएंगे शाई हलीब, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, बाद में भी आपको बताया जाएगा। अरुज़ चावल, तवाबिल मसाला जात, मसाला जात के लिए ये एक लफ्ज़ आम बोला जाता है तवाबिल, इसमें सारे मसाला जात आ जाएंगे। मिल्ह नमक, मिकवा इस्त्री को कहते हैं, खल्लात जूसर मशीन, लंबा बल्ब। लाइट की चीज़ के लिए अगर ट्यूबलाइट भी है तो उसको भी लंबा बोला जाता है, ठीक है। सिराज भी इसके लिए एक लफ्ज़ है लाइट के लिए। फुरशतुल अस्नान दांत बुर्श, माजूनुल अस्नान, माजूनुल अस्नान टूथपेस्ट, कमीस शर्ट, सिक्कीन छुरी। ये देखिए सीन और स्वाद दोनों में सीटी बाज रही है लेकिन स्वाद की आवाज़ मोटी है। सिक्कीन। उजरातुन किराया को कहते हैं। सज्जादा जाइनमाज, कलनसुआ टोपी को कहते हैं, मिंदील रुमाल, ठीक है। ये जो मिंदील है, रुमाल जो है, ये अब आपका उसके लिए जो कपड़े वाला होता है उसके लिए भी ये यूज़ होगा लफ्ज़ मिंदील, और जो पेपर वर्क होता है जिसको टिश्यू पेपर कहते हैं उसके लिए भी मिंदील का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शहर महीना, उसबू एक हफ्ता, सना साल, मदीना शहर, मतार एयरपोर्ट, महत्ततु स्टॉप, ठीक है। इसके लिए आप यूँ कह लें स्टेशन जिसको कहा जाता है,
ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے زیادہ لفظ ہوگا. محطہ اسٹیشن. الجو موسم. فقط صرف. مستعد تیار. الی فوق اوپر تک. الی تحت نیچے تک. مرتن ثانیہ دوسری مرتبہ. فی البدایہ شروع میں. حمام الرجال مردوں کے باتھ روم. ٹھیک ہے. حمام النساء عورتوں کے باتھ روم. معاً ایک ساتھ. ایضاً بھی. ثانیہ دوسری دفعہ. شاطئ ساحل سمندر بیچ. یہ بیچ کا لفظ زیادہ استعمال بولا جاتا ہے اس کے لیے. متحف میوزیم. الشریکہ کمپنی. مستشفى ہاسپٹل. الم درد. صداع سر درد. سؤال کھانسی. الم البطن پیٹ کا درد. الزکام زکام. الحمى بخار. الدوران چکر. ممرضہ نرس. ممتاز جید اچھا گڈ. مقعد بیٹھنے کی جگہ. بینچ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. خبز انفرنجی ڈبل روٹی. سلطہ سلاد. بیضہ انڈا. عجین آٹا. عسل شہد. کاک کیک. زبدہ مکھن. قدر برتن. ٹھیک ہے، جس کو دیگچا بھی کہا جاتا ہے. کوب المائی مگا. یہ غسل خانے میں جو استعمال ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کوب المائی. اس کے لیے لفظ مغرف بھی ہے. دلون بالٹی. حوض سنک. تمام ٹھیک ہے اوکے اٹس اوکے. یہ لفظ آپ بہت زیادہ سنیں گے اور استعمال بھی ہوگا. تمام تمام یعنی اٹس اوکے اٹس اوکے ٹھیک ہے. بعدین بعد میں. تعال بکرا. یہ لفظ بہت زیادہ آپ کو سننے کو بھی ملے گا اور استعمال بھی ہوگا. خاص طور پر جب آپ کا کسی کے ساتھ کام ہوگا تو وہ کہے گا کہ اگر اس نے اسی وقت نہیں کرنا تو اگر اس نے کل پہ کرنا ہوگا تو وہ کہے گا تعال بکرا. تعال بکرا آپ صبح آؤ کل آؤ. تعال غدن یہ لفظ بھی بولا جائے گا غدن. ٹھیک ہے غدن. تعال غدن. لیکن یہ جو یہ لفظ ہے تعال بکرا ٹھیک ہے یہ زیادہ بولا جائے گا. تعال بکرا. ضیف مہمان. فرصہ چانس. صدفہ اچانک. کلاہما دونوں. تو یہاں پر ہماری جو آج کی جو ویکیبلری ہے یہ جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے. آپ نے جو لفظ کی جو ادائیگی ہے عربی کی اس کو آپ نے یہ جو میں نے لفظ بولے ہیں بار بار سنیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے اور اردو میں جو معنی ہے وہ بھی آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین.